বাগান খোলার দাবি ও টি ট্যুরিজম চালুর বিরোধিতা করে মঙ্গলবার মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন রাজা চা বাগানের শতাধিক শ্রমিক। শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিকপক্ষ ৪৫ একর আবাদি জমির চা গাছ উপড়ে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়তে চাইছে, যা তারা মানবেন না। এছাড়া শুক্রবার থেকে ম্যানেজার বাগান ছাড়া এবং শনিবারের মজুরিও মেলেনি। এদিন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শ্রম কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। সহকারী শ্রম কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার জানান, শ্রমিকদের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। अभी तो बागान तो बंद ही है। अच्छा, काम हो नहीं तो हो रहा है वो। नहीं हो रहा है काम। अच्छा, সোনাক্ষী, মশলা কোথায়? एवरीडे मसला देशेर स्वाद। अभी आप लोग का घर का खर्चा वर्चा ये सब कैसे क्या चल रहा बहुत है? मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग का तो एक तलब भी शायद बाकी था, ड्यू था एक। जो का पेमेंट का दिन तो बंद हो गया। पेमेंट नहीं बंद हो गया। हम लोग सही सलामत काम ही गए थे। तो फिर मैनेजर वापस नहीं आया बगान पे? अभी तक नहीं आया। तो आज आप लोग यहाँ पे डेपुटेशन देने के लिए आए थे, तो क्या लग रहा है कि इस डेपुटेशन के बाद बगान खोलने का कोई चांस है? चांस तो नहीं लग रहा है, अब देखेंगे अब क्या हो रहा है। मतलब कोशिश होगा एक तरफ से। दीदी लोग का नाम क्या है दीदी? आपका नाम? बोलिए। गुलाबी उड़ाओ बड़ाई। মালবাজার থেকে অভিষেক ঘোষের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।